SPL mulai start. SPL Probolinggo mulai start guys. Ciklong, ciklong, pernah ya? Iya. SPL dari Probolinggo. Ini leadingnya punyanya enggak 4 tim. Kalian biro orang nyari apa di Posinur? Second Calonin Nur. Katanya ini. ciklong. Kita tunggu bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi SPL mulai Perfom. Are-are Tamu featuring SPL Audio Probolinggo remix by G2 Project. Are-are Tamu featuring SPL Audio Probolinggo remix by G2 Project.
Oke, kami ucapkan